ଶୁଅ ନା। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବି। ହଉ ତାହେଲେ ଯା ଶୋଇବୁ। ତୁ କୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ? पूरा रियल कथा बापा मो छातीरे बहुत कष्ट होउची। अरे कोन होला मो पुरो? रह डॉक्टर पाखु चली शीघ्र जिबा। डॉक्टर आज्ञा नमस्कार। कोन होला मोसा? डॉक्टर आज्ञा कोन कहबी मो पुओ सकाळ उठिला परे कहूची बापा मो छातीरे बहुत कष्ट होउची। ओ कोडी आखि देना। मौसा तुम टिके एडी नुओ मु तार टिके देखुची। समाचार कोन अछि टिके पढि दबा बसिकियो। अरे मौसा हा ठीक बेलको मौसा नेकरी कोड पाउ। मौसा मौसा अरे एडी मु बसिची कोन होला? तमे एडी बसते मु तुमको एते खोजुची। हमु न्यूज़ पेपर टा पढथिली परा। ओ जांचो तम पुर न जाइछि। कोन जाइछि? तमे एमिति कहउछ मु चमकी पइली। ଏବେ କଣ କରିବା? କିଛି କରିବା ସକାଳେ ମୁଁ ଆର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ୟାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ତେବେ ଯାଇକି ଖାଲି ଦେଖ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାତି ମାନେ ଜମି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ପକେଇ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାଇ କେନାଲରେ ମିଶୁଛି, କେତେକ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ମିଶୁଛି, କେତେକ ନଈରେ ମିଶୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ହେଉଛି। ହଁ ମଉସା ଏକଥା ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏଣେ ତେଣେ ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି। କେନାଲରେ ଯାଇ କେତେ ଅଳିଆ ବସିଛି, କେତେ ଯାଇ ନଈରେ ପଡିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଘର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଓ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ? କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ବହୁତ ବଡ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେ ସେଣେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଆବର୍ଜନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହବ। କାରଣ ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡଷ୍ଟବିନରେ ନ ଫୋପାଡି ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମଶା ମାଛି ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଡଷ୍ଟବିନ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଡଷ୍ଟବିନ ଆଣି ଗାଁର ଠା ଠା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ହିଁ ଅଳିଆ ପକେଇବେ। ସେଇଆ ହିଁ କରିବା। अरे राम भाई केमिति अछ? अरे किछि नाही रे। हमर नथला मोर को जाउछ। मोर को जीव। अच्छा तू कुआडे जाउछलु? ये मत 10 बेला बोलेइले। किछि कहिलु त कुआडे जाउछु? अरे राम भाई से पिलो को जाउछ। हौ तू जा तोर तो किछि काम दब नाही। आपण मो संगरे टिके डाक्तरखाना को जिबे? हां जा। अरे सरपंच आज्ञा नमस्कार। डाक्टर आज्ञा मो पुअर देह कि परि अछि? पूरा ठीक हेछि। अगले परो बोले ना दौड़िबो डॉक्टर लगे तार बाहर बति भलो केस नबो। एबे सी चाल अवस्था टिके फुपार दबो। सी नाकर बोले आगु जो पिला का बोले सी मारी परिबो ना तो गोडर शक्ति कमी जिवो। डाळ भांगी दबो बा डेई डेई कि आज्ञा आपण तो पैसा कहलेनी कम मौसा आपण गाँ रही पैसा देवे। हौ तुम भली पिला पृथ्वी रे थिले भल। आमे जो अलिया आवर्जना को एणे तेणे फोपाडुचे ताकू फोपाड़ीबा बंद करबा एवं डस्टबिन व्यवहार करबा। डस्टबिन व्यवहार करबा द्वारा आजिकाली रो अलिया आवर्जना परिमाण कम होई जिवो एवं अलिया आवर्जना जोगु मशा माछी माने मध्य प्रबल आसी पारନ୍ତି ଏବଂ ମଶା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ